नमस्कार मु गतिकृष्ण महांत आपण ओडिशा लाइव टीवी को स्वागत करुच्ची। वर्तमान आमे अच्छे मयूरभंज जिला अंतर्गत बेतनटी ठारे अच्छे। बेतनटी रे प्रति वर्ष जो बेतनटी प्रीमियर लीग जो क्रिकेट खेल अनुष्ठित हुए बहु दूर दूरांतर क्रिकेट खेलाड़ी माने आसी ग्रामांचल खेलाड़ी माने आसी यही जो बेतनटी प्रीमियर लीग रे भाग नियंती एवं क्रिकेट खेलती निजर प्रतिभा प्रदर्शन करती। तेबे यही जो बेतनटी क्रिकेट क्लब यही बेतनटी क्रिकेट क्लब जो दीर्घ दिन रु क्रिकेट खेल जो आयोजन करी आसुची तेबे यही बेतनटी क्रिकेट क्लब जो रही बेतनटी प्रीमियर लीग यह अनुष्ठित होगा पूर्व गोटे बंधु मिलन उत्सव आज आयोजित होती बेतनटी क्रिकेट क्लब तरफ। तेबे बेतनटी क्रिकेट क्लब रो ये जो बंधु मिलन उत्सव किभली भाव में आयोजित होती एवं आगामी दिन में जो किभली भाव में बेतनटी प्रीमियर लीग एवं क्रिकेट खेल को नहीं योजना रही से विषय सीधा सड़क जाना आम सहित अच्छा बेतनटी क्रिकेट क्लब रो सदस्य अच्छा कर्मकर्ता माने अच्छा पदाधिकारी व्यक्ति माने अच्छा सीधा सड़क निकटरू जाना आपण प्रथम परिचय टी जाना चाहिए। मु शशिकांत महापात्र आमर बेतनटी क्रिकेट क्लब रो वर्किंग प्रेसिडेंट। ये जो वर्तमान आज जो बंधु मिलन उत्सव यही बेतनटी क्रिकेट क्लब विषय रे आपण मान को जनाऊँगी कि क्रिकेट क्लब मयूरभंज नुहे ओडिशार सर्व पुरातन क्रिकेट क्लब। एथिरे अनेक जो आमर प्लेयर माने एथिरे जो अच्छी विभिन्न आजिका डेट रे से बहुत हाईली प्लेस्ड एंड डॉक्टर इंजीनियर बैंक रो सब उच्च पदाधिकारी अच्छा। निश्चित भाव आम यही जो टूर्नामेंट आम जूनियर माने ऑर्गेनाइज करछंती और बेतनटी क्रिकेट क्लब रो जूनियर माने ऑर्गेनाइज करछंती आम तांकू जो गोटे एनकरेजमेंट आजिका दिन स्थिर कराई। एथिरे बहुत दूर सब मेंबर माने आछंती आ इवन आमर जो सर्वपुरा वयस्क व्यक्ति 75 पटनायक बाबू हूँ कि नना हूँ ये सब 75-80 वर्षर वयस्क मेंबर सब। तेणु आम मध्य सबुठ रिलेशनशिप आम मेंटेन करुँ जमी एनकरेज करुँ जूनियर मैंने ये आहरी भल खेलतु डिसिप्लिन रे खेलतु आउ श्रृंखलित भाव में खेलिकी आम क्लब रो नाम बढ़ातु। निश्चित भाव में आप शुणुले किभली भाव में जो बेतनटी क्रिकेट क्लब सभापति रही से किभली भाव में प्रतिक्रिया दौले किभली भाव में जो आयोजन होती आज जो बंधु मिलन उत्सव गोटे आयोजन होती किभली भाव में आगामी दिन में क्रिकेट खेल को नहीं योजना रही सीधा सड़क प्रकाश करते। तेज आम सहित अच्छा से बेतनटी क्रिकेट क्लब जड़े सदस्य तथा जड़े वरिष्ठ सांबादिक अच्छा सीधा सड़क सी होती श्रीजुक्त प्रकाश बेहेरा आसतु सीधा सड़क तांकर प्रतिक्रिया नवा कौन कहे आज जो भली भाव में पुराना क्रिकेट जो खेलाड़ी पुराना क्रिकेट खेलाड़ी एवं क्रिकेट क्लब पुराना सदस्य इत्यादि को नहीं जो गोटे बंधु मिलन उत्सव आयोजन होची आगामी दिन में जो भली भाव में रही योजना रही से विषय कौन कह सब वर्ष भाया ए वर्ष भी आमर जो बेतनटी क्रिकेट क्लब जो जूनियर समस्त जो आज जो प्रोग्राम कर समस्त को धन्यवाद देवी आगे समस्त को जहाँ आज बंधु मिलन समस्त आसछंती सब वर्ष हुए ए वर्ष भी है पुणी आसंता वर्ष भी ये हम आ समस्त जो जूनियर माने सीनियर माने समस्त को धन्यवाद देवी आज जहाँ ये चालू सबुदिन समस्त क्रिकेट भी खेल भी चली बीपीएल भी चलो काली आरंभ हम बीपीएल भी चलो ये समस्त को धन्यवाद दे आज समस्त को क्रिकेट क्लब निश्चित भाव में शुणुंट किभली भाव में उत्साहित अच्छा पुराना सदस्य माने जो बेतनटी क्रिकेट क्लब रही पुराना सदस्य माने उत्साहित अच्छा किभली भाव में आगामी दिन में यही खेल क्रिकेट खेल जारी रही किभली भाव में क्रिकेट खेल को नहीं योजना रही सीधा सड़क प्रकाश करुले। तेज आम सहित अच्छा श्रीजुक्त सतीश कुमार साहू जी कि जड़े विशिष्ट व्यवसायी एवं समाजसेवी सी बेतनटी क्रिकेट क्लब सदस्य भाव में रही पुराना सदस्य। तेज आसतु सीधा प्रतिक्रिया नवा। जय जगन्नाथ। आज बेतनटी खेल पड़िया आमर द्वितीयतम वार्षिक बंधु मिलन उत्सव पालित होउची। एथिरे आमर गोटे भाईचारार माने निघंट माने भाईचारार जो एग्जाम्पल आम समस्ते रखुचे जे प्रकृत में एक्चुअली आम गहन गत थर जो मैंने थिले वर्ष 2-3 जन नहांती
ତ ତା ଆଗରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଶୋକ ସଭା ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଯେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ। ଏଇ ଭାଇଚାରାଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁ। ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଜୁନିୟର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭଳିଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବେତନଟି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ ହଉ। ବେତନଟି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ତଥା ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଆୟୋଜନ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ହଉ, ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଥିରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଖେଳରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ମନ ଶାନ୍ତ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବା। କିଏ ନେଇଯିବନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଥିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ଏଇଠି ରହିଥିବ। କେବଳ ଆମର ଦେହରୁ ଆତ୍ମାଟା ତ୍ୟାଗ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟା ମୋର କହିବା ରହୁଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଆଜି ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା, କାହିଁକି ଆମେ ମୋର ହେଇକି ମରିବା। ତା ଅପେକ୍ଷା ଭାଇଚାରାଟାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆମର ବଣ୍ଟି ବାବୁ ଆଉ ଆମର ଦିଲୁ ବାବୁ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅବିନାଶଙ୍କର ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମୁଦାୟ ବେତନଟି ପ୍ରିମିୟମ ଲିଗ୍ ତଥା ଆମର ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ କରିବେ, ଏଇ ଆଶା ରଖୁଛି। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେତନଟି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବିନାଶ ନାୟକ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ତ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ଦିନ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ସବୁ ସିନିୟର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ସବୁ ସିନିୟର ଆମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଉ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଆସିଛେ। ଆଉ ଆଜି ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସିନିୟର ମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କାଲି ପାଖରୁ ଆମର ବେତନଟି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ସିନିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୁଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଦିନ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ସଦସ୍ୟମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦିଲୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆୟୋଜନ କରିକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସିନିୟର ଆଉ ଜୁନିୟରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଠବନ୍ଧନ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ଯେମିତିକି ସିନିୟରଙ୍କଠୁ ଜୁନିୟର ମାନେ ଶିକ୍ଷା ନେବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସିନିୟର ମାନେ ଆମକୁ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ସହାନୁଭୂତି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ସେମିତି ଥାଉ। ଆଶା କରିବି ଆଗକୁ ବି ଏଇ ରକମ ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ରକମ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଛି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ବେତନଟି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବେତନଟି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ବେତନଟି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଏଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇ ଉନ୍ନତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟିରୁ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ଟିଭି।